Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Maliyan ka bɔ k'aw bɛɛ lajɛlen fɔ k'aw bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn, k'aw fo ni kisi fɔlen, k'aw fo ni dɛmɛ fɔlen, k'aw fo ni hɔrɔnya fɔlen, k'aw fo ni kankelentigiya fɔlen. O de ye salamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Foli ni tanu kɔfɛ ka dugawu ɲini aw fɛ, ka dugawu kɛ Ala ka hɛrɛ kɛ ne n'aw bɛɛ lajɛlen, Ala ka hɛrɛ kɛ ne n'aw bɛɛ lajɛlen, Ala ka ne n'aw bɛɛ lajɛlen dɛmɛ, Ala ka ne n'aw bɛɛ lajɛlen dɛmɛ, kira Muhamadu n'a somɔgɔw bonya kɔsɔ, sɔli ala Muhamadi. Maliyan a n'a balimakɛ n'a dɔgɔkɛ n'a denkɛ amo denkɛ Sarafo makan saba mɔden makan Fofana makan Kamara makan Magasa Tanti Jara denkɛ. Maliyan an ka transition bi Sarafo bɛna kuma u fɛ bonya kɔnɔ karama kɔnɔ. Maliyan Ala subhanahu wa ta'ala kɔfɛ a n'a ka kira kɔfɛ, jamana fama i kan k'i jigi k'i ka jamana kɔnɔdenw de ye. N'i bɛ kuma o kuma fɔ i kan ka fɔlɔ k'a fɔ i ka jamana kɔnɔdenw de ye. N'i bɛ baara o baara kɛ i kan ka fɔlɔ k'a yira i ka jamana kɔnɔdenw de la. N'i n'olu bɛnna min kan i n'olu bɛ n'a jɛra k'o waleya, a ka ca Ala fɛ o bɛ sira ta. Nka n'i y'i jigi kɛ mɔgɔ masa ye, k'i jigi kɛ jinɛ masa ye, k'i ban ka kuma i ka jamana kɔnɔdenw fɛ, k'i kɔsɔ olu la k'i ɲɛsin yɔrɔ wɛrɛ, a ka ca Ala fɛ i bɛ taa digi dingɛ kɔnɔ, wa n'i jigila dingɛ kɔnɔ i tɛ foyi sɔrɔ bonya kɔ, sabu i tɛna maa ci sɔrɔ maa min bɛna fɔ k'a fɔ k'a b'i dɛmɛ. O kuma Maliyɛnw, anw mako bɛ jumɛn na bi? Maliyɛnw mako bɛ dun ka fa de la. Anw mako bɛ jumɛn na bi? Anw mako bɛ kɛnɛya de la. Anw mako bɛ jumɛn na bi? Anw mako bɛ sécurité de la Mali fan bɛɛ. Anw mako bɛ jumɛn de la bi? Anw mako bɛ bɛn ani kelenya de la Mali fan bɛɛ. Maliyɛn bɛɛ ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ. Anw mako b'o de la bi. Samiya sera, anw ka yɔrɔ bɛɛ ka se ka sécuriser, anw ka sɛnɛkɛlaw ka taa sɛnɛ kɛ walasa Maliyɛn den bɛɛ bɛ se ka balo a ka sɛnɛkɛlen la cogo min na. Bagangɛnnaw bɛ se ka taa bagan kɛ cogo min na, mɔnikɛlaw bɛ se ka taa mɔni kɛ cogo min na, jagokɛlaw bɛ se ka jago kɛ Mali fan bɛɛ cogo min na, walasa hɛrɛ bɛ se ka na faso kɔnɔ cogo min na. Bi aw yɛrɛ ɲɛ b'a la fɛn bɛɛ ka gɛlɛn, foyi tɛ se k'a san tuguni. Nka u kɛmɛ ka mun de kɛ k'a fɔ k'u bɛna élection ko don anw kun ma diyagoya ko fɔ anw ka taa élection na kalo 9 in kɔnɔ. Ka f'u ye anw somɔgɔ tɛ communauté internationale ye, wa anw yɛrɛ somɔgɔ tɛ Faransi ye, wa foyi tɛ anw ni CEDEAO cɛ ni jɛɲɔgɔnya tɛ, wa CEDEAO a créer yan de Mali la. O kuma anw tɛ taa élection na nin kan kan ka sɔrɔ anw tɛ se ka sɛnɛ kɛ, anw tɛ taa élection na nin kan kan ka sɔrɔ anw tɛ se ka kalan kɛ, anw tɛ se ka élection na nin kan kan ka sɔrɔ anw tɛ se ka mɔni kɛ, wa anw tɛ taa élection na nin kan kan ka sɔrɔ anw tɛ se ka bagan kɛ, wa anw tɛ taa élection na nin kan kan ka sɔrɔ anw tɛ se ka jago kɛ Mali fan bɛɛ, wa anw tɛ taa élection na nin kan kan ka sɔrɔ Mali ma suma i ko tigɛtulu. Kɔngɔ b'anw na, minɔgɔ b'anw na, banajugu kɛ ma anw taala ye. Siyɔrɔ ta anw bolo, anw kɛmɛ kɔnɔ tɛ wara tɛw ye, sigi yiri t'anw na, ji t'an bolo, an kan ka taa yɔrɔ min na. Kungo kɔnɔna min ye sogow jigi ye, kungo kɔnɔna jenina, o kuma anw bɛ taa min? Autoritéw, anw bɛ taa min? Anw bɛ taa min? A ye dumuni ni ji ɲini ka di anw ma fɔlɔ, anw k'o dun. An ka maa minnu fagala, le 10, le 11, le 12, olu ka jugement ka kɛ. Les 10 commandements min dira aw ma, wallahi a ka se k'o baara kɛ a ɲɛ ma ka ɲɛ. Maliyɛndenw mako b'o la, wa maliyɛndenw mako b'o danaya de la. Akore fondation ko Mali kura, o den min b'aw bolo bi n'o jeunesse, o jeunesse tiɲɛnen don pewu. O kɔnɔ o tiɲɛnen don ka ban pewu. Fo k'o jeunesse dilan ka ɲɛ, olu ko bi k'olu ka wolo bi ka kɛ fɛn bi, ka mɔ bi ka kɛ fɛn bi, kɛcogo yɛrɛ t'o la yɛrɛ. O kuma maliyɛnw, a m'an bolo di ɲɔgɔn ma ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ. Nin tɛ ne ka ko ye, nin tɛ ne ka ko ye. A ka ca Ala fɛ a kun bɛ si ma don min na o bɛ k'i ka ko ye. Anw ka élection Faransi tɛ a da don a la. Anw ka élection communauté internationale t'i da don a la. Anw ka élection bɛ organiser maliyɛnw de fɛ, wa maliyɛnw de bɛ bɔ ka taa voter Mali fan bɛɛ. Mali fan bɛɛ k'a bɛ Mali code la ko élection bɛ se ka kɛ Bamakɔ dɔrɔn. Ayi Bamakɔ dɔrɔn tɛ, a bɛ kɛ Kuluba dɔrɔn de. Élection maliyɛn den bɛɛ b'i da don a la, wa bɛɛ bɛ bɔ ka taa kala ta i diyaɲɛmɔgɔ k'i kɛ i diyaɲɛmɔgɔ ka voter a ye walasa a bɛ se ka na i sago na k'o kɛ Mali kɔnɔ cogo min na. Dɔ kɛla faso in sɛgɛnna ti sa. O kuma maliyɛnw, min ka gɛlɛn anw bolo bi autoritéw, o tɛ dɔwɛrɛ ye, o ye ka maliyɛnden bɛɛ bila da kelen fɛ, ka maliyɛn bɛɛ don da kelen fɛ. O de ka da anw ye bi kosɛbɛ, o de ka da anw ye, wa anw b'o de ɲini aw fɛ.
o kuma o jumɛn ye ka dumuni ɲini ka da anw ma anw ka kalanko ka se ka sabati kɛnɛyako ka se ka sabati sécurité ka taa Mali fan bɛɛ anw somɔgɔw ka se ka sɛnɛ kɛ sabu aw yɛrɛ ɲɛ b'a la samiya donna o samiya donni min filɛ nin ye sisan anw kan ka mun de kɛ walasa ka se ka san wɛrɛ nata in kɔngɔ kunbɛn anw kan ka se ka mun de kɛ ka se walasa ka se ka san wɛrɛ nata in minɔgɔ kunbɛn aw m'o sira don an kɔrɔ wa anw ɲɛ t'o la foyi fɛn bɛɛ ka gɛlɛn angɛrɛ tɛ se ka sa foyi tɛ ka sa maliyɛnw autorités n'a ye o ye k'aw ɲɛ tugu k'aw bɛ taa da don élection ko kuma na n'a y'o ye k'aw da don o la k'aw ban k'aw da to anw ka le 10 commandement na k'aw bɛ taa da don élection ko kuma na wallahi a bɛ bɔ ka fasodenw sɔrɔ an ɲɛ yan sabu n'o de fɔ yan'a ka jigi kɛ mɔgɔ masaw ye yan'a ka jigi kɛ jinɛ masaw ye a y'a jigi kɛ a ka jamana kɔnɔdenw ye a y'a to an n'a ka jamana kɔnɔdenw ka to ka kuma u k'u sigi min b'u fɛ u k'o fɔ min b'aw fɛ a k'o fɔ a ka maliyɛn den bɛɛ da don o kuma na samiya natɔla filɛ bi aw ye minnu ka so ci u b'a kɛ cogo di u bɛ si min u bɛ don min u ka denbayaw bɛ taa min diɲɛ e min bɛ ka si climatiseur kɔrɔ bi diɲɛ e ka hinɛ i ma nin fɛ ɲɔgɔn na ala subahana wa taala min y'an dan ale y'an dan ka hinɛ na munna anw tɛ hinɛ ɲɔgɔn na munna anw tɛ hinɛ ɲɔgɔn na o kuma maliyɛnw bi an bɛ waati min na dɔ ka degun ye dɔ ka degun ye an ka ɲɔgɔn ka degun ta ka kɛ ɲɔgɔn ka degun ye problème bɛ Mali kɔnɔ bi wallahi problème tɛ cɛkɔrɔbaw n'aw y'a dabɔ a la jeunesse de y'a tɔ bɛɛ tiɲɛ sabu jeunesse nin tiɲɛna pewu ni don min na n'a fɔra ko coup d'état kɛra Mali kɔnɔ Mali jeunesse bɛɛ y'i yɛrɛ ta bɛɛ ta kɛra jɛningani min ye dɔ ko nka wolo bi ka kɛ fɛn bi ka mɔ bi sini tɛ kɛ e ɲɛnɛ e cɛ ni tere jugu wallahi sini tɛ k'i ɲɛnɛ o ma mun b'anw ma mun de tolen b'an ma sa ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ ka wuli k'an fara ɲɔgɔn kan jeunesse kuru bɛɛ lajɛlen tɔn ka bɛɛ bolo minɛ ka bɛɛ don da kelen fɛ ka bɛɛ bɔ da kelen fɛ a bɛ fɔ o de ma ko jamana wa a bɛ fɔ o de ma ko jeunesse a bɛ fɔ o de ma ko jeunesse o kuma k'a fɔ ye élection ko kuma an da tɛ dɔw la ka sɔrɔ kɔngɔ b'anw na élection ko kuma an da tɛ dɔw la ka sɔrɔ bana jugu b'anw kan élection kuma an da tɛ dɔw la ka sɔrɔ siyɔrɔ jugu anw m'o ka si o la ɲamaw sanfɛ élection kuma an da tɛ dɔw la ka sɔrɔ an ka déplacer olu bɔlen bɛ ka taa jamana kɔ kan ka sɔrɔ u ma segin ka don jamana kɔnɔ anw m'a fɔ k'a ka yala ko ka wari di du bɛɛ ma dɛ wa aw m'a fɔ ko ka yala ka balo di du bɛɛ ma anw ko de a ye jamana sécuriser an yɛrɛ bɛ sɛnɛ kɛ ka an yɛrɛ balo o ka gɛlɛn wa o ka gɛlɛn wa o kuma bi ne bɛ ka adresser autorités de la transition mɔgɔw de la précisément Assimi Goïta ani Badaw ka ani Assimi Goïta ani Alaji Sogɛli Kugala Mayiga ka gouvernement nin damadɔ dɔrɔn de b'anw fɛ n'a ye ɲini ka di jamana kɔnɔdenw ma ani jamana kɔnɔdenw ka gɛrɛ ɲɔgɔn na a ka kuma min bɛ jamana kɔnɔdenw fɛ u ka a k'o dɔn min bɛ aw yɛrɛ fɛ jamana kɔnɔdenw k'o dɔn walasa jamana bɛ se ka taa aw kana aw jigi kɛ CEDEAO ye a kana jigi kɛ Faransi ye a kana jigi kɛ communauté internationale ye ninnu tɛ se ka papaga ɲɛ aw ye papaga ni se bɛ Faransi ye a tɛna bin Africains kan k'olu ka dugujukɔrɔfɛnw bɔ ka t'o dun n'i y'a mɛn zonba kule Faransi de don n'i y'a mɛn zonba kule Faransi de don donc CEDEAO maa min b'u ka baara la communauté internationale mɔgɔ minnu fana sigilen don k'a fɔ k'u bɛ faso dɔ ci k'a di dɔ ma anw faso tɛ ci sabu anw ye maliyɛnw de ye maliyɛn minnu dan b'u yɛrɛ la anw de ye maliyɛnw ye maliyɛn minnu ko ko olu ye bɔra cɛfarinw la maliyɛn minnu ko k'u bɛ ko kalama o kuma autorités kumakan min bɛ sarafo fɛ k'a lase aw ma bi tarata donya in na a filɛ a ye fara ka jeunesse fara ka bɔ ɲɔgɔn na a ye cɛ fa a ka jeunesse ye a ye jeunesse fara ɲɔgɔn kan sabu jeunesse tɛ yen a ye jeunesse fara ɲɔgɔn kan walasa o jeunesse bɛ se ka na cogo min na dugu maakɔrɔba taman di a ye dugu kalifa maakɔrɔbaw la olu ka se ka hakili ɲuman di maaw ma n'a ye Mali in di denmisɛnninw ma Mali ko banna sabu jeunesse yɛrɛ t'a dɔn u bɛ min fɛ o kuma kɔngɔ ni minɔgɔ ani baloko gɛlɛya ani gɛlɛya de b'anw na anw bɛ min ɲini a fɛ o ka se ka nɔgɔya anw fantanw bɛ se ka dumuni sɔrɔ k'a dun cogo min na ka bɔ ka maliyɛn den bɛɛ lajɛlen fɔ ka maliyɛn den bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn Mali kɔnɔ Mali kɔ kan ka bɛɛ lajɛlen fɔ ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn ka fɔ bɛɛ lajɛlen ye an ka to ɲɔgɔn bolo faso in ka jɔ tiɲɛ kan an ka le 10 commandement ale sini anw m'o kɔ wa anw bɛ continuer k'o wa fo o de ka kɛ o kuma ka fɔ bɛɛ lajɛlen ye
ka bɛɛ lajɛlen fo ne ba tante jara ne ma ɲini kɔ k'i fo k'i ka denbaya bɛɛ lajɛlen fo Mamɛdi Fofana ma ɲini kɔ k'i fo k'i ka denbaya bɛɛ lajɛlen fo Sori Kulubali Yanfo Faransi k'i fo k'i ka denbaya bɛɛ lajɛlen fo Aja Asan Sari k'i fo ne ba Kulubali ne ba Baminata Kulubali k'i fo dantɛ foli min na David Jara k'i fo dantɛ foli min na ne kɔrɔkɛ OMT k'i fo dantɛ foli min na Jack Bauer ne ka président k'i fo dantɛ foli min na ka maliyɛn den bɛɛ lajɛlen fo ka maliyɛn bɛɛ lajɛlen Alaji Cabral ma ɲini kɔ k'i fo dantɛ foli min na tante Jazz k'i fo yan f'i sigiyɔrɔ ka f'i ma ko Isise ka tante Inaso fo tante Lɔbɔ k'i fo ka maliyɛn den bɛɛ lajɛlen fo ka maliyɛn den bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn Mali kɔnɔ Mali kɔ kan ka fɔ aw ye salamu aleykum wa rahmatulahi ta'ala wa barakatuhu ani tante Jara denkɛ in de kun bɛ ɲɔgɔn fɛ Sarafo wasalam